नमस्कार ଜୟ आज आम ଜଗନ୍ନାଥ। जाना जो भारतर जनगणना आरंभ होगा जाऊँगी तो से मुख्य दायित्व बा गुरु दायित्व रही जो मैंने फील्ड रे कार्य करेंगे तो ताकू कह जाऊँगी इनोमिरेटर बा जो मैंने गणना करी जो मैंने फील्ड रे प्रत्येक डोर टू डोर विजिट करेंगे तो से कौ कौ दायित्व रही कार्य गुड़िक किपरि करेंगे से विषय आज टॉपिक रे आलोचना करवा। ये अच्छी पार्ट नंबर आज 2 रही तो सेंसस रो बहुत सारा टॉपिक कंटिन्यू चालू रहिबो। तो आपण मानकर जदि ड्यूटी रे रहउचंती बा आपण किछि अधिक सेंसस ऊपर जानिया पई चाहउचंती ताले आम सहित जोड़ी होई रहंतु। चलंतु आज रो टॉपिक रे आमे देखिबा। फर्स्ट पॉइंट आपण को रहिछि जे प्रिपरेशन एंड ट्रेनिंग। तो आपण को बिफोर ट्रेनिंग रो तो आपण केबे भी प्रिपेयर ही परिबा नहीं। तेणु आपणक जिला मानकरे एबे ट्रेनिंग स्टार्ट होबाकू जाउछि जो माने फील्ड ट्रेनर जो अच्छी तो से बर्तमान ट्रेनिंग नौ डिस्ट्रिक्ट लेवल तो से ट्रेनिंग नहीं सारा ब्लॉक लेवल में 3 दिन लखा ट्रेनिंग देवे। जो मैंने इनोवेटर रोचंती एवं सुपरवाइजर रोचंती तो से एकत्र मिसिकी गोटे थर ट्रेनिंग दि जाए 3 दिन कंटिन्यू ट्रेनिंग नेबे एवं एथिरे आपन को ट्रेनिंग अटेंड होगा पड़ो। किंतु आपण मन रखिथिबे तो आपण गोटे एंड्रॉइड मोबाइल निहाती दरकार आपण पर्सनल मोबाइल एवं सेथिरे HLO गोटे मोबाइल आप रही जमी आप प्ले स्टोर डाउनलोड करें। किंतु से HLO आप टी आप डाउनलोड कले भी आपण को लॉगिन पाई गोटे आईडी अच्छी से आईडी स्वतंत्र आपण को जिलू मिल तो तापर आप लॉगिन करें। तो आप टी आम डिस्क्रिप्शन देखिए तो लिंक टी पाइबे आप आप टी एवं एथिरे जो आप मोबाइल टी रखिथे तो 11 एंड्रॉइड वर्सन 11 ऊपर को अधिक रहा आवश्यक। नेक्स्ट अच्छी फील्ड वर्क एंड कवरेज आपन ट्रेनिंग नहीं सारे 3 दिन ट्रेनिंग सरीगला तापर आपणकर फील्ड एंड कवरेज रही जमीक विजिट एवरी बिल्डिंग सेंसस हाउस। तो आपन सेंसस जो मानकर घर गणना करा प्रत्येक घर कौ घर टी आप छाड़े बोली माने कि नहीं सब घर को गणना करेंगे एवं ये जो एसाइन हो हाउस लिस्टिंग ब्लॉक बा कहुच्छी HLB अर्थ है हाउस लिस्टिंग ब्लॉक। तो आपन को केते गुड़ाके पुस्तिका दिज्व कार्य आपन जो मोबाइल आप डाउनलोड करेंगे जो आईडी तो से गोटे PDF पाइबे से गोटे जेनेरेट थो आपन कौ कौ घर को आपन जीवे। किंतु से जो घर गुड़िक केतोटी घर आपण भाग मार्किंग करने तो ता विषय कहबी केमती कौन मार्किंग हम। नेक्स्ट रही एनश्योर नो हाउस आर ओमिटेड फ्रॉम योर कवरेज आपण जी कवरेज करेंगे जो एरिया तो गोटे भी घर आप छाड़े ना आपण रेस्पॉन्सिबिलिटी रही। नेक्स्ट रही मैपिंग एंड नंबरिंग तेणु SI नंबर टू अन नंबर बिल्डिंग जोटा रही आप बिल्डिंग गुड़ नंबर हम एवं मैपिंग हम एवं प्रिपेयर द HLB लेआउट मैप इन द आप। तो आपण जो एरिया कभर दिज्व आपन को मन करूँ आपण घरे जेहतु इनोवेटर मैंने आपन को मैक्सिमम 200 भितर घर मिल हाउस होल्ड गुड़ तो 200 घर भितर पोखरी जहाँ भी सब अच्छी तो आपड़ गोटे आगे चारिपटे गोटे राउंड सर्कल गोटे एरिया आपन को मैपिंग दिखाई आपड़ से मैपिंग भितर जी घर अच्छी तो आपन को करने को पड़ो। ताने गोटे एग्जाम्पल आम बुझा गोटे मन तू गोटे 100टा घर अच्छी गोटे एरियाटा अच्छी तो आगे आप चारिपटे गोटे राउंड जमी आम क्रिकेट पड़िया 6 रोड बाउंड्री कराए तो आपन को बाउंड्री आकार दिज्व जे से बाउंड्री भितर जी घर अच्छे तो आप घर को जी नंबरिंग करेंगे एवं तापर कौन रहा डाटा कलेक्शन करेंगे। हेले डाटा कलेक्शन आप करेंगे ना डाटा कलेक्शन हाउस लिस्टिंग डाटा भाया दा HLO आप जदि आपन को मोबाइल ऑपरेट आसुनी ताहले आपन बहुत सारा प्रॉब्लम हो पड़ो। जदि आपन खाता रे लिखिक आनुचंती ताहले आपन आसले ऑनलाइन पुणी करिया पड़ो एवं जो मान को मोबाइल ऑपरेट मध्य आसुना तो तार मध्य गोटे सिस्टम अच्छी जे आप कागज पत्र काम करेंगे तापर जो चार्ज ऑफिसर अच्छा सेक्शन दे तो सेठी आप से दिन सबमिट करेंगे। तो एत सारा डाटा रही तो आप बेटर हम तो बेटर गोटे मोबाइल द्वारा गोटे ऑपरेट करने को जानी जातु एवं वेरीफाई सेल्फ इनोवेशन आईडी प्रोवाइड बाय रेसिडेंट आप जो जगह को जी आप आगे आईडी देखिए कारण मन कर घर
ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ସେଇ ଘର ଅନୁସାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରିଭ୍ୟୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫର୍ ଆକୁରେସି ଏଣ୍ଡ ସିଙ୍କୋନାଇଜ୍ ଡାଟା ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି। ସିଙ୍କୋନାଇଜ୍ ଡାଟା ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଟି ମିଳିବ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ସିଙ୍କୋନାଇଜ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଯେମିତିକି ଆମର ଡାଟା ବହୁତ ସମୟରେ କରିଦେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିକ୍ ନ କରୁଛୁ ଅନଲାଇନ୍ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯାଇନଥିବ। ତ ଆପଣ ସେଇଭଳି ଆଗେ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ, ତାପରେ ସିଙ୍କୋନାଇଜ୍ କରିବେ। ଏଭ୍ରି 5-10ଟା ଘର ପରେ ଆପଣ ସିଙ୍କୋନାଇଜ୍ କରିଦେବାଟା ଭଲ। ନେଟୱାର୍କ ଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଇନୋଭେଟର ମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଟି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେଲେ ଆପଣ କାହାର ୱାଇଫାଇ ୟୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ କି ପବ୍ଲିକ୍ ମୋବାଇଲ୍ ହଟସ୍ପଟ୍ ନେବେ ନାହିଁ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆସିଲା କମ୍ପ୍ଲେସନ୍। ତ ଏଥିରେ ଅଛି କ'ଣ ନା ଏନ୍ସିଓର 100% କଭରେଜ ଅଫ୍ ୟୋର ଏରିଆ। ଆପଣ ଏନ୍ସିଓର ହେବେ ଯେ ମୁଁ 100% ଏରିଆ ମୁଁ କଭରେଜ କଲି। ସିଙ୍କୋନାଇଜ୍ ଅଲ୍ ରିମେନିଂ ଡାଟା ଏଣ୍ଡ ମାର୍କ HLB କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଆପ୍। ତ ଆପ୍ରେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ କରିବେ। ଯେଉଁ ଦିନ ଯେତିକି ଡାଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ ତ ଆପଣ ନୋଟିଫାଇ ୟୋର ଆପଣ ସୁପରଭାଇଜରକୁ ନୋଟିଫାଇ କରିଦେବେ ଏବଂ ସୁପରଭାଇଜର ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆପଣ ସିଙ୍କୋନାଇଜ୍ କେତେ କରିସାରିଲା ପରେ ସିଏ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ସୁପରଭାଇଜର। ତା ଉପରକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ପୁଣି ସୁପରଭାଇଜର ସିଙ୍କୋନାଇଜ୍ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଉପରକୁ ଯିବ। ତ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଅଛି। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାୟ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏବେ ଆସିଲା ପେପର ମୋଡ୍। ଯଦି ଆପଣ ୟୁଜ୍ ପେପର ଫ୍ରମ୍ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ନେସେସରୀ, ଯଦି କିଛି ନେସେସରୀ ଅଛି ତାହେଲେ ପେପର ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଏଣ୍ଟର ପେପର ଡାଟା ଇଣ୍ଟୁ ଦ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ ପ୍ରମ୍ପଟଲି। ତ ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ପେପର ଡାଟା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେବ୍ ଡାଟାରେ ମଧ୍ୟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ଏବେ କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ଆମେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବା ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏଇ ଭୋଟ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ କିଛି ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ତ ତାକୁ ମାନେ ସେଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଗଲା। ତ ଏମିତି ପବ୍ଲିକ୍ ଫେକ୍ ଚୋର ବି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ମିଛୁଟାରେ ହେଉଛି। ତ ଏମିତି ବି କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ପଡ଼ି ନ ପାରିବି, ତ କହିହେବ ନାହିଁ ସେ କଥା। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଥିପ୍ରତି ବହୁତ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଲୋକ ହାଇପର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କିଏ କାହା କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଯେ ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ ହିସାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସିଆଲ ଡେକୋରମ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ପର୍ସନାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ଅଲୱେଜ୍ ଡିସପ୍ଲେ ୟୋର ଅଫିସିଆଲ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଆଇ କାର୍ଡ଼ ମିଳୁଥିବ ତ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ବେକରେ ରଖିବେ ନାହିଁ ଯେ ତାକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ପକେଟରେ ପୁରେଇ ରଖିଥିବେ, ସେମିତି କରିବେ ନାହିଁ। ଆପ୍ରୋଚ୍ ରେସ୍ପଣ୍ଡାଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରପର ସଲ୍ୟୁସନ୍। ଆପଣ ଯାହାଠୁ ଡାଟା ଆଣିବେ ଆରାମସେ ନର୍ମାଲି ବ୍ୟବହାର, ଛୋଟ ସ୍ମାଇଲ୍, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆପଣ ବଡି ପୋସ୍ଚର, ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟନେସ୍ ହିସାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ବ୍ରିଫଲି ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରଲି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ପର୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ ୟୋର ଭିଜିଟ୍। ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ଜନଗଣନା ହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ, କି ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ ମିଳୁଛି କଟି ଯାଇପାରେ, କି ଯେଉଁ ରାସନ ଯାହା ବେନିଫିଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ପାଉଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ କଟିଯିବ କ'ଣ, କି ଆଗକୁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ପାଇବାର ଥିବ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘର ଯୋଜନା, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ମିଳି ନପାରେ। ତ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କର ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିବ। ତେଣୁ ଡାଟା ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଦେବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଫେସନାଲ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଆଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ମାଷ୍ଟର ୟୋର କ୍ରାଫ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା କନସେପ୍ଟ, ପ୍ରୋସିଡିଓର ଆଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଡ୍ୟୁରିଂ ଟ୍ରେନିଂ। ଆପଣ ପୁରା ଫେମିଲାର ହେବେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ସବୁ ରହିଛି, ତ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ୍ଲିୟରଲି ଜାଣିବେ। ଏଫିକ୍ୟୁ ବା ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଆସ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବେ ଏବଂ ଏ ଜିନିଷର କ୍ଲିୟର ହେବେ। ବିଲ୍ଡ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ତ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କହିବି, ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ରିପୋର୍ଟ ୱିଥ୍ ଦ ପିପୁଲ ଇନ୍ ୟୋର ଆସାଇନ୍ ଏରିଆ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ରେସ୍ପଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଫିଲ୍ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ସେୟାରିଂ ଦ ଆକୁରେଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଆପଣ ଯେତିକି କ୍ଲିୟର ନ ହେବେ ଆପଣ ରେସ୍ପଣ୍ଡାଣ୍ଟ ସେତିକି ଜିନିଷ ଦେବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେମିଲାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମୁଥଲି କଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ଇନୋଭେଟର ମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲି ଏତିକି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ପୁଣି ଯେଉଁ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ, କେଉଁ ଡାଟା କେମିତି କ'ଣ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଟପିକ୍ ନେଇ ଆସିବା। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜିର ଟପିକ୍ରେ ଏତିକି। ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଟପିକ୍ରେ ଆସିବୁ।